Padede pala yun. Padede girl. Tapos yung sa birthday boy doon panay luto. Papa. Birthday. Thank you. Hi, Pans. Hi ka naman sa Pans. Hi, Pans. Yes, sport girl. Hi, Pans. Pans yun. Room tour. Iro-room tour ko kayo. So, ito yung kitchen. Yan. Maganda yung kitchen nila. Maraming kitchen utensils. Ayan, meron silang kalan. Marami ring gamit. Ayan. Meron din silang ref. Ayan yung Ayan yung laman ng ref namin. Ayan. Meron din silang microwave and toaster. Ito yung main room. Living room. Malaki siya. Pwede ka dito Netflix and chill. Then ito yung labas. Ayan. May view tayo. Diba? Ang ganda. Ayun. Dito tayo. Isali ka dito. Sumama mag-room tour. A few moments later. Hi guys! Hi guys! Tutor ko kayo ngayon. Hi! Hawakan mo dito. Tapos, yan na. Nakat ka na. Turo mo na yung ano. Bakit lang yung dito? Bakit lang yung TV? Pakita mo sa papa na Hello, Johan. Johan. Hello, Johan. 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 Uy. Hello. Bakit suplado? Ha? Kasi Suplado. wala pang kain, nanay. No. Gutom na? Gutom? Gutom na, bebe? Dede. Okay. Hello, guys. Prince Johan. Hello, guys.